सांगमाने लोक मैंने ना बहुत पूजा पाठ करिथांती हेले तांको कोଳରେ गोटे शिशु पुत्र संतानटीए से पाई पारि नथांती। बहुत भगवान को डाकी थांती, बहुत ओषा व्रत करिथांती हेले गोटे छोट छुआटीए से पाई नथांती। से बहुत मन में दुख करी थांती, बहुत कष्ट पाई थांती कि कौन पाई आम सहित एमिति होउची, आमे गोटे शिशु गोटे जन्म दे पारुनु, गोटे आम परिवार रे गोटे छोट छुआ केही नाहांती, सेतिपई से मन में बहुत दुख कष्ट पाई थांती। हेले से जो आज दुख कष्ट पाउछंती से दुख कष्ट पाइबार कारण कौन आपण माने जानिछंती ना? आपण माने जानी नाहंती से कौन पई दुख कष्ट पाउछंती, से कौन पई गोटे छोट शिशुटीए जन्म दे पारु नाहंती, से कौन पई तांको कोळ आज पर्यंत भी भगवान खाली रखिछंती। आपण माने जानिले आश्चर्य होई जिवे आज्ञा। ए जो लोक माने सब बुलुछंती, कहार गोड़ नाही, कहार आखि की देखा जाऊ नाही, कहार हाथ नाही, एमती सब भिक मागुछंती बुली बुली कि से माने कौन पई भिक मागुछंती, से माने कौन पई एमिति जन्म पाइछंती आपण माने जानिछंती नाई? आपण माने जानि नाहंती, किंतु जेतबेले आपण माने जानिबे ना आपणको पाद तळु माटी खसी जीव। कौन पई से एमिति कौन काम करिछंती, कौन पाप करिछंती जे से आज एमिति माने भोगुछंती निज लाइफ रे, एते कष्ट पाउछंती। कौन पई से माने एते कष्ट पाउछंती जानिबा आजिर ओई वीडियो माध्यम रे भल भाव रे कौन पई लोक माने गोटे शिशु को जन्म दे पारु नाहंती। जेते चेष्टा करूछंती, सत चेष्टा कला परे भी तांको कोଳରେ गोटे शिशु जन्म होई पारु नाही। जानिबा आजिर ओई वीडियो माध्यम रे। जदि वीडियोटी आपण मानकु भलो लागिबो लाइक टे करिवे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करिवे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिवा। सांग माने मु विश्वजित आपण मानकु स्वागत करूची मोर एक नुआ वीडियो रे। तो सांग माने केउ पाप कर्म करिले व्यक्ति अंध, काल, निसंतान, दारिद्र होई थाए। सांग माने दुनिया रे अनेक प्रकार लोक देखिबा को मिलि थांती। सबु लोक समान होई न थांती। सेथि मध्यरु कहार हाथ, कहार गोड़ आउ कहार आखि मध्य न थाए। एपरि मध्य किछि लोक अछंती जेउ माने दिन को दुई बेला खाइबाकू मध्य पाइ न थांती। सेथि पई अनेक लोक भगवान को दोष देई थांती जे भगवान आमको एभली जन्म काहेकि देइछंती, आमे तांकर की भूल करिथिलु। तो सांग माने आपण माने ए जिंस सुनिथिबे लोक माने सब बेले मन मने भगवान को गाली देई थांती, भगवान को कहि थांती कोन पई भगवान हमको एते कष्ट देउछंती, आमे तांकर कोन खाइ जाइजु, कोन नै जाइजु, कोन आमे एमिति भूल करि देइजु, ए सब जिंस लोक माने कहि थांती। हेले लोक माने सेटा जानि न थांती से माने कोन भूल करिछंती। काहेकि ना जदि भूल न करि थांते ताले एमिति केबे तांको सहित घटि न थांता। से किछि सेमति भूल करिछंती बिली तांको सहित घटिछि। तेबे शास्त्र रे कहिबा अनुଯାयी प्रत्येकटी मनुष्य को निज निजर पूर्व कर्म अनुଯାयी फल मिली थाए। तेबे आज आपण जानिबा को पाइबे केउ कर्म करिले केउ जन्म मिली थाए, जहाकि मार्कंडेय पुराण रे संपूर्ण भाव रे लेखा होई रही अछि। जेउ पुरुष निज स्त्री उपरे अन्याय अत्याचार करि थाए, एहा सह ताकू जीवनरु मध्य मारी देई थाए, सेही पुरुष तीन जन्म पाई नापुंसक होई जन्म होई थाए। जो व्यक्ति माने निजर जटिल परिस्थिति रे रागवशत भगवान को निंदा और अपमान करि थाए, से किछि जन्म धरी संतान सुखरु वंचित होई थाए। आज्ञा सांग माने जो आपण माने संतान सुखरु जो वंचित होई रहिचंती, तो वंचित होई रहिबार कारण होउची एया जो आपण माने रागिगिरी भगवान को गाली देउछंती, रागिगिरी भगवान को याडू छडू कथावार्ता करूछंती, सेईटा हेउची सबुठारु बड़ भूल। जो व्यक्ति निज जीवन काल मध्यरे बारंबार अन्यर जिनिस को चोरी करी निजर करि थाए, सेही व्यक्ति आर जन्म रे जेते पूजा पाठ करिले मध्य दरिद्र होई जन्म होई थाए। तो सांग माने जदि आपण माने ए जन्म रे जदि किछि चोरी करूछंती, चोरी चारा करी चलुचंती, ताले आपण आग जन्म रे दारिद्र होई जन्म नेबे, माने
ଭିକ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବନି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଚୋରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ପାଇବେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆପଣମାନେ ଭିକ ମାଗିବେ, ମାନେ ଦାରିଦ୍ର ହୋଇଯିବେ ପୁରା। ଯେତେ ରୋଜଗାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ପରିବାରକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ। 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜର ଦରିଦ୍ରତା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାପାଠ ଆଦି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଇଥାଏ, ହେଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଇ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରିଦେଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମରୁ କାଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ଗଛର ଡାଳ କାଟିବା କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର ଜନ୍ମରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ନଥାଏ ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଅତି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଗଛର ଅନୁମତି ନେଇ ଗଛଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବୃକ୍ଷ କାଟିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସର୍ବଦା ଈର୍ଷା କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମରେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦ ବା ସ୍ୱପ୍ନର ଘରଟି କରିପାରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 67 ବର୍ଷ ନର୍କରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ କୁକୁର ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି କି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନଥିବେ କି କିଛି କହିପାରୁ, ମାନେ କାଲ ଗୁଙ୍ଗା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମାନେ ପୂଜାପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜାପାଠ କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯଦି ସେଇ କାମ କରୁଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକଉଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମାନେ କଥା ଭଲସେ ବୁଝୁନ, ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କମ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସୁଧରି ଯାଅ, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦିଅ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଗାଯିବନି, ଆପଣ କିଛି କଥା କହିପାରୁନଥିବେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ନିଜକୁ ଏବେ ବଦଳେଇବେ ସେତେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଲଗେଇବାର ତ ବହୁତ କମେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ସେମାନେ ଗଛ ଅଧିକ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯିବେ? ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବେ। ପଙ୍ଗୁ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକି ରହିବେ ମାନେ କିଛି ନା ବୁଝିପାରିବେ ନା କିଛି କରିପାରିବେ। ନିଜ କାମ ନିଜେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବନ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବନ୍ଧା। ଲୋକମାନେ ଆଉଥିବେ ଯାଉଥିବେ, ଚାରି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିବେ, ଖରାପ କରି କହୁଥିବେ କି ଏମାନେ କି କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆଠରୁ ଭଲ ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଛର ଅନୁମତି ନିଅନ୍ତୁ। ଗଛର ଅନୁମତି କେମିତି ନେବେ? ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ କି ମୋର ଏହି ଜରୁରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ନ କାଟିବି ତାହେଲେ ମୋର ଏ କାମଟି ପୁରା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଏ କାମ ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ କାହାର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଜଳେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମରା ଶରୀରକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ କାଠର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କହିପାରିବ ଗଛକୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନିହାତି କାଠ ଆବଶ୍ୟକ, ତ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର, ତ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଠି ଗଛ ବି ଶୁଣିପାରେ ତୁମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପବନ ଦେଇପାରୁଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇପାରୁଛି, ମାନେ ସିଏ ତୁମ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ। ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ପବନ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ ଛାଇ ଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳି ତାର ବି ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି,
तमें ता शरीर को काटी दौच ताकू बाधु ना ताकू निश्चिंत बाधुची जमी तुम शरीर में किसी गोटे कटिगले तुमको केते कष्ट होमती गचर भी किसी गोटे कटिगले ना गोटे डाल कटिगले ना लगुच तार गोटे हाथर गोटे साइड किसी कटिगला एमती लगुच गछ को तो दयाकोरी एमती करूँ ना निजक सुधारिया चेष्टा करूँ निजक सुधारी दिंतु। तो धन्यवाद सांग मैंने आशा करी मोर भिडटी आपण मानक निश्चित भाव में भल लगी जदि मोर ये भिडटी आपण मानक भल लगी लाइक टे करेंगे सांग मध्य शेयर निश्चित भाव में करेंगे कमेंट बॉक्स में आपण मानकर मतामत रखिए। यदि आपण मैंने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे कारण आम चैनल में जब किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। धन्यवाद सांग मैंने। जय जगन्नाथ, जय मां सारला, जय श्रीकृष्ण।